ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نستغفر الله العظيم لي ولوالدينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتحة الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيم وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل والذكر وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب قاد نشر وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله أووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا بالله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأنمها وأشرفا يعطر الكون عيان شريها عاطر محقوقة بعالق المسك زاكية من طيبها وجود وديا تشير عند الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعلى وزن مساقيل الجبال كما يليه القطر جميع الماء والمطر وعلى
والطير والوحش والطير والأسماك مع نعم يليم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والسوق والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدم وعدنا أعمالك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا وعن جميع داره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المكرم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما لاح بدر وغاب ريهام. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما كنت صعاب. يا رب محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أصدق عبد من حق أعراب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما طير يمن غنى فأتراب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أبتدئ اشتغالي بمولد نور أنوار الجمال محمد النبي رسول ربي حبيب الله رحمة ذي الجلال فنحمده على نعم أتانا بها الهادي إلى سبل الكمال وصل وسلم اللهم دوما على من قد محا دين الضلال وآل ثم أصحاب ليوس ومن والاهم أسد الرجال فأرجو الله أن يسقي البرايا خشوعا في تلاوة ذي الآل اذكروا النبي يا عاشق النبي اذكروا النبي يا عاشق النبي اذكروا النبي يا عاشق النبي ألا فاخشع لدى ذكر النبي لترزق حب من خرق المعاني ومن من أجله مولاه أبدا جميع الكون فاسمع بابتهالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعندما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلا عسى صور في كل طرفة عين يتركون بها أهل السماوات والأرض أو يدرون ملء السماوات والأرض مع جبلين والفرش والعرش والكرسي وما حصروها جمعهما موجودا وأوجد مظلوما صلاة دواما ليس ستنحصرون ستغرق العدماء جمع الدهور كما توحيط بالحد لا تبقي ولا تذرون غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعلى ضعف ما قد مار من عدد معظم في أضعفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عددي ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مطلوب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كسروا يا رب
يبقي ولا يجرو والغاب عن كل ما أبغي أشغلني وقالت خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا رب في دارين ترحمنا بجاه من في يديك سبح الحجر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيا أهل المحبة في حبيبي تعالوا لاقتناص ذبا مقالي وهذا مولد سهل المعاني لذيذ عند مستمع وتالي فسبحان الذي أبدى سناه من النور الإلهي الجمال وخص جنابه أزلا ببدء فآدم بعده في كل حال وحمل نبوة ورسالة في ملاك شفاعة يوم المآل فأرسله برحمته إلينا وأسعدنا به مولى الموالي ونور جبين آدم من سناه له سجدت ملائك ذي الجلال وهذا النور منه إلى أبيه تنقل بعد أصلاب الرجال وخالقه حماهم من سفاه وفضلهم بهذا الاتصال وأحيا والديه له فخرا إلى أن آمنا بهدى المجال ألا والأشعري روى بنص نجاتهما من استحلال الضلال فأجداد النبي لفي جنان تنعم بالنعيم بلا زوال إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سلام عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نسبته إلى عدنان قالوا بصحتها فهاك على احتمالي فأحمد نجل عبد الله نجل لشيبة عبد مطلب يوالي لهاشم بن عبد مناف من قصي من كلاب في انتقال وهذا نجل قرة نجل كعب وذبذل أيهم أهل الفصال وغالبهم أبوه وذبن فهر فمالكهم أبوه بلا جدال هو ابن النضر نجل كنانة ابن خزيمة نجل مدركة الملا ابن نجل خزيمة نجل مدركة المنال وهذا نجل إلياس بن من قد دعي مضر ابن من ركب المعاني نزال من أبوه معدهم من لعدنان انتمى فكفى مقالي لعدنان انتهى نسب شريف بصحتها فكف عن احتمالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سلام عطيك بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي أعظم لنا أجرا مغفرة فإن جودك بار ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا بكل نازلة لطفا جميلا به
ينتصرون بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جاءنا تنزلا في مدحه سور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله والقصد في أحكامه عمر وجدني عثمان ذي نورين من كملت له المحاسن في الدارين والزفر كذا علي مع ابنه وأمهما آل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادات غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجده الحبر من سالت به الغير والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل دياجي أو باد السحر اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن أراد زهور طه حوت نجواه آمنة النواري تباشرت الخلائق في الوجود بحمل حبيبه الصافي الخماري فبشرت الملائكة ذات حمل بخير المرسلين ذك الجمال وفي الخضراء والغبراء نادت جميع الكائنات على امتثالي تقلبت الأمور إلى حسان تعجبت الخلائق بانتقال حملنا الوالدات له ذكورا وعم الخلق خصب في الوبال كذا انتكست له أصنام كفر وأدنيت الثمار لمن يذاني وأطباق السماء كذا جنان تزينها الملائك بالكمال فأثبتت الكهانة حمل طه ختام المرسلين لدى الرجال وصدقت الرجال بما رأوها فكذبت السوافل من فسان أتاها في المنام مبشروها بأفضل أنبياء بلا محال إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سراه عن طب التوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أن مضى شهران حملا أتم أبوه عمرا باعتنان بطيبة بعد عون جنابه من أراضي الشام فاز بحسن حال لدى أخواله شهرا مريض تصبر من توجعه الجزان تزور جنابه زوار طه فنالوا منهما الدرر
والغواني. وعند تمام وقت الحمل حانت ولادة من دعانا لاعتدال. فنبح الطيب عم الكون منه فطاب سرور عالم ذي الجلال. أشرق نور فجر الوضع طلقا فغاب به دجى ليل الضلال. ومريم رفق آسية أتتها بحور العين في طلق الهلال. حضرنا مخاض آمنة لطاها فأبدت شمس أكوان الجمال. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي يا صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فقد كان المشفع خير خلق على خلق وخلق بالكمال، كحيل العين سهل القد أقنى لعرنين بقد الاعتدال، فسيح الصدر ضخم الرأس صلتا كأن جبينه قوس الهلال، أزج الحاجبين مليح ثغر بأسنان مفلجة اللآلي، وورد خدودي يسو بحمر ولحيته حكت سود الليالي، وبست كفه رحب كراه وأبيض لونه دعج النبال، لمشيته تذلل غصن بال لرقتها النسيم غدا يغالي، وفاز مصافحه بنفع مسك وخمرة عنبر في كل حال، ويخسف نعله والثوب يرفو ويحلب شاته بين الرجال، ويخدم آله بعرق لطف ويقبل عذر عصاب وآل، ويصفو عن عدال الله يرضى ويغضب للمهيمن ذي الجلال، وللشرفاء والفضلاء يصلي وللفقراء يخدم أو يصاني، يماسي له بالحق عدلا وينصحهم بلطف في اعتزال، تهاب جناب وأدهى ملوك وطه من تواضعه يحاني، ويبدأ بالسلام لمن يلاقي لهم، يدعو المهيمن بامتثال، إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سراه عطر بالتوالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بدعت النصارى في نبيهم، وكن بما شئت مدحا فيه واحتكم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، أيا شمس الوجود وأصل خلق بما عن علاك يفي مقالي، وقد مدحتك آي الكتب طرا وألسنة الخلائق بالكمال، أبعد مديح رب العرش مدح كفى بالقرب فخر في المعالي، وقد دست البساط فسيح عرش بموقف جبرائيل عن التعالي، علوت جسوم هيولا كيان للقيا الله ربك ذي الجلال، فلا لفظ ولا معنى يرقي مديحك حد فضلك باشتمال، خلقت مبرأ من كل عيب علوت ممجدا في كل حال، عليك صلاة ربك ما استدارت سماوات بأفلاك الرئال، تعم الآل والأصحاب جمعا كذاك التابعون ومن يوالي، إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سلام وانتق بالتوالي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن جبرتم كسر قلبي أنتم آل الزمام، إن جبرتم كسر قلبي
أنتم أهل الزمام أو هاجرتم يا حبايب فعلى الدنيا سلام الله Allah
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا فاطمة، السلام عليك يا جد الحسن، السلام عليك يا جد الحسين، السلام عليك يا جد زينب، السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن، السلام عليك يا أم الحسين، السلام عليك يا أم زينب، السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد، السلام عليك يا أم فاطمة، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا الحسين، السلام عليك يا أبا زينب، السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها على أحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. حمدا لمن توحد وتفرد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا في زمرة من تعبد لله وسجد، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي جاء بالتوحيد لله استند، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد النبي الداعي لجميع أمته من الخواص والعوام، وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل العقائد الصحيحة إلى يوم القيامة، ما تعلم علم التوحيد وحفظت عقيدة العوام. Alhamdulillah kita dapat dikumpulkan Allah Ta'ala kembali semata-mata dengan petunjuk dan pertolongannya dan dengan kehendaknya dan kekuasaannya, hingga kita malam hari dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengadakan acara rutinitas kita pembacaan maulid yang dikarang oleh para wali-wali Allah Ta'ala, yang kita sambung dengan baca kitab-kitab yang dikarang juga oleh para wali Allah Ta'ala. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Membicarakan tentang sifat Allah Ta'ala yang wajib kita hafal, yang nomor ke-10 dari hafalan kita adalah hayat, artinya hidup. Lawannya adalah maut, artinya mati. Wajib atau pasti Allah Ta'ala itu bersifat hidup, dan mustahil itu hantu mati. Napa dalilnya? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya bertawakallah kamu kepada Allah yang selalu hidup, yang tidak akan mati. Kamu bertawakal lawan manusia bisa mati. Bertawakal lawan binatang bisa mati. Bertawakal lawan benda bisa hancur. Jadi nangkawa ditawakali itu, nangkawa dipercayai untuk kita serahi urusan hanyalah kepada Allah. Tawakal itu macam-macam. Yang paling rendah tawakal itu kita setelah berusaha hanya kita berserah kepada Allah. Itu tawakal paling rendah. Ada usaha, ada penyerahan. Amun kada ada usaha sama sekali menyerahkan ke Tuhan, itu kada tawakal, itu hanya pasrah itu terserah orang hari gitu kan pasrah. Rumah kada kunci tinggalkan barang banyak di dalam. Aku tawakal Allah Ta'ala aja. Lain tawakal katanya gitu. Itu pasrah naikinya maling. Jangan mani-mani wasli gitu kan luas orang kada bujur-bujur menjaga keamanannya kan. Nah, tapi kalau sudah kita kunci kan kita rapiakan sudah. Nah, maka itulah kita disebut dengan bertawakal, hanya kita berserah kepada Allah. Tawakal yang paling tinggi adalah orang tawakal ini ingat tulak kahapau atau ke hutan, kada bawa apa-apa, baju selambar aja. Baju salambar di awak, lawan misalnya bawa geyong atau apa seperlunya kan. Masalah makan minum kada dipikirkan lagi. Bakal kemana ke hutan. Makanan kada dipikirkan. Bila berrezeki alhamdulillah, bila kada berrezeki rela sudah Allah Ta'ala walaupun mati kelaparan di hutan. Itu tawakal yang paling tinggi.
Ada juga orang bertawakal tapi berdiamnya di mana? Di kampung, di kamar kan, atau di rumah kan, di kampung aja berdiam, bertawakal. Artinya bila ada rezeki alhamdulillah, bila ada tapi mau antar kampung ke kampung kan ada kan itu ada kan orang yang peduli kan, bilang kamu kata apa kata begini kan? Iya, aku aja aku aja bertawakal Allah Taala aja kan, bila ada rezeki alhamdulillah, bila ada tapi di kampung ada nama ras kan, atau orang bahiwan apa kan, orang duit kan, atau orang aroh kan berseruan, karena kita wakalnya ada kayak di hutan tadi kan, di hutan tadi bisa pasrah bujur kan Allah Taala besarah bujur. Ada yang ini di kampung berdiam, ada harapan oleh rezeki lewat makhluk yang lain. Ini terjadi tawakal ini bagi orang yang hidup sendiri, yang artinya kadang bisa tanggungan, kadang yang diungkusi, amun ada yang diungkusi, nah diungkusi meruntut, yang diungkusi aku minta makan ini ikam dan sampian nih, urus apa beri kami makan dan sebagainya, maka wajib orang itu bagawin tawakal, kecuali ikam binikulah tawakal mana, tawakal aja namanya kita, ikam pak anak tawakal aja lah, tawakal aja, separanakan bertawakal. Kan bagi lagi asari lagi berarti ada apa? Tapi bila ada yang protes wajib bagawi, artinya berusaha supaya ada rezeki diberikan kepada yang ditanggung tadi. Nah itu arti tawakal kan secara ringkas kita jelaskan. Kemudian ini sifat hayat adalah termasuk sifat ma'ani. Kemudian dalil akli, akal kita ini memikirkan supaya sampai kepada Allah itu bersifat hidup. Kayak cara memikirkan bahwasanya hidup itu adalah sifat kesempurnaan. Misalnya ada kan orang awaknya gagah, masih kancang, masih bungas, masih anom, masih gagah, tapi mati sudah. Apa yang harapan ini? Orangnya ini misalnya beda angkat, kawa, maka lamari sebelah tangan saja kawa kan, beda kuatnya nih. Saking bungasnya pulang binin tuh sekali kulihingi aja langsung tahan tak binin langsung kan. Kada kawa lagi binin makan biannya, sama lapan kita uring binin bila kulihinginya. Kamu bungasan orangnya nih, apalagi pintar pulang jenius benar. Hanya orang di soal pantulisnya tahu jawabannya. Saking dihanya kan, ulangan tuh sekali hadap aja, pokoknya sekali baca langsung turitnya jawaban 100 kan, saking pintarnya nih. Pokoknya semuanya ada pada dirinya kan, segala kehebatan, segala keutamaan, tapi orangnya mati. Sempurna lah orang tuh. Kada sempurna loh kan? Orang mati itu suruh menulis tak lagi nulis, ya kan? Suruh berjalan, yang berjalan bilang kita awal lagi. Nah, berarti orang mati itu tidak sempurna. Kalau Allah itu mati, berarti gak ada sempurna. Nah, maka Allah sebenarnya sempurna. Maka mustahil Allah itu mati. Nah, sedangkan mati adalah sifat kekurangan dan Allah Ta'ala maha suci dari segala kekurangan dan pasti sempurna Allah Ta'ala itu. Maka dengan demikian kita sampai memikirkan bahwa Allah Ta'ala itu hidup. Dengan hidup itu maka Allah Ta'ala jelas sempurna. Lagi pula jika dia tidak bersifat hidup, Allah itu ada bersifat hidup, nih saya tidaklah sah dia bersifat dengan semua sifat yang lainnya. Amun orangnya mati, bujurlah. Orang itu kawa cuma angkat, tapi mati orangnya kawalah, bujurlah. Salah kan? Orang mati itu mendengar lah. Ada menarik lagi taringannya kada melihat orang mati itu kan lagi matanya kada aktif. Nah jadi mati ini kan bila hidup itu ada, maka sifat yang lain pun ada juga kan. Artinya saling berlazim-laziman. Maka ketika Allah bersifat hidup, maka berhak bersifat yang lainnya. Mun Allah Ta'ala kada bersifat hidup, maka sifat yang lain pun tidak ada. Kada dikisah orang mati, pada dikisahkan lagi. Adanya kan dianggap tiada loh kan, orang mati itu ada dianggap tiada karena kada lagi memberi manfaat atau memberi mudarat loh kan. Anu dah apa abstain udah kan, kada masuk lagi dalam hitungan orang mati. Nah itu kan secara logikanya kan. Nah maka dengan demikian kemudian kita paham tentang Allah Ta'ala itu bersifat maha hidup. Kemudian kita baca lagi kitab Habib Muhammad bin Alwi Ahmad. Keutamaan Rasulullah SAW itu hubungan kita umat Nabi hari ini. Kemudian lagi keutamaannya kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah Nabi
penyelamat yang dijanjikan, tapi dia menjadi umat Rasulullah. Dulunya beliau sebagai nabi, lalu setelah nantinya akan menjadi umat Rasulullah aja. Sang penyelamat yaitu Nabi Isa Al-Masih akan termasuk golongan umat Nabi Muhammad. Padahal dari Nabi nang afdal, Nabi nang ulul azmi, Nabi nang utama, kan 5 Nabi nang utama. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah ternyata Nabi Isa ini Nabi yang terakhir sebelum Muhammad, kan Nabi Isa Nabi Muhammad ini. Jadi antaranya berapa? Sekitar 600 tahun. Sekitar 600 tahun. Anunya antaranya kan ada Nabi Isa dengan Muhammad. Itu tidak ada Nabi lagi. Setelah Nabi Isa itu ada lagi Nabi. Sampai kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Isa adalah umat Nabi kita juga. Nah, itu kan maka Nabi Isa ini kan dijanjikan luar biasa kan sini untuk anak. Nabi Isa itu karena sini memimpin dunia ini dengan aman, damai, sentosa, bahagia, nyaman benar. Di zaman Nabi Isa itu karena apa ngarannya ular itu kan bisa. Jadi kitab kuning lah, ular itu kan bisa. Jadi kakan-kakan tuh kamu tadung kepungnya mainakannya. Apa tadung ada bisa lagi, ada aktif lagi racunnya. Kambing lawan serigala bisa lamat noh. Kambing dan serigala bisa lamat kada bakal lagi. Nah, apakah serigala dimakannya nih bisa umpai lawan boleh. Kan serigala ada orang makan kambing. Pakawan dan kambing saking damainya manusia waktu itu. Ada orang, nah, berapa masanya ada mengatakan sekitar 40 tahun. Ada mengatakan sekitar 12 tahun. Tapi 12 tahun itu rasa 120 tahun. Jadi anunya masanya sekitar 12 tahun. Tapi anunya perasaannya seperti 120 tahun. Ada juga pendapat demikian. Karena Nabi Isa itu kan ketika turun ke bumi ini kan setelah turun ke bumi langsung membunuh Dajjal. Lalu Nabi Isa memimpin umat manusia ini kan sendiri menjadi pemimpinnya, yaitu sampai sedikit Babini, Bapak Banak. Nah setelah wafat Nabi Isa, karena Nabi Isa itu akan dikuburkan di samping atau di pekuburan di dalam kubahnya Rasulullah SAW. Itu kan ada kosong seikong ijatah kawasitah. Jadi Nabi Isa di bagian mungkin di belakang Sayyidina Umar kah atau pintangan lawan betis Nabi SAW. Maka posisinya di situlah di dalam kubahnya Rasulullah itu di situ kan Nabi Isa. Dan Nabi Isa inilah akan memimpin ziarah ke makam Rasulullah. Itu ada dalilnya. Jadi kalau orang mengatakan ziarah itu adalah sesuatu perbuatan yang syirik, berarti Nabi Isa mengajarkan syirik kan pulang akhir zaman. Kan Nabi itu sudah memberikan berita Nabi Isa itu kan aja nabinya ziarah kuburku. Karena di akhir zaman itu memimpin orang ziarah kubur Rasulullah. Jadi orang ziarah kubur itu perbuatan yang mulia karena dihuluakan atau dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam waktu itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tadi beliau akan memimpin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sidin akan membawa hukum sesuai dengan hukum Nabi besar kita nih, hukum Islam kita ini. Dan beliau adalah menjadi pengikut, bukan menjadi nabi yang baru atau memimpin dengan umat yang baru. Beliau mengikuti sebagai kerasulan Nabi kita, artinya sebagai umat Nabi besar kita juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun memuliakan kepada umat kita ini, umat Nabi Muhammad ini. Ketika Nabi Isa turun itu pas orang hendak sembahyang subuh. Hendak sembahyang subuh dia orang turun Nabi Isa atau mulai langit turun sidin. Malaikat berdua matarakan. Nabi Isa tuh segar kan tampilannya seperti orang yang mandi, masih basah-basah rambut sidin turun ke bumi ini. Lalu waktu itu hendak sembahyang subuh. Nabi Imam Mahdi tahu. Imam Mahdi waktu itu memimpin sembahyang subuh. Imam Mahdi sedang dikejar oleh Dajjal. Di blokadenya Dajjal sudah. Mungkin di Baitul Maqdis lah di Palestina mungkin. Masjid Aqsa. Atau di bagian Syria tenang. Ya singkat cerita daerah situlah, daerah di bagian Palestina sini, bagian Syam itu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun, kemudian waktu itu Imam Mahdi hendak usolli, lalu tahu ada Nabi Isa turun. Lalu berpaling sini. Artinya wahai Nabi Isa sampean jadi imam.
Ujar Nabi Isa, imam buhan ikam ini, buhan ikam juga. Artinya kan, aku ini kan sebagai pendatang aja kan. Bagaimana Muhammad ini tadi lah, ada sampian ini kan tadi dulu. Maka tetapi sampai jadi imam. Lalu waktu itu Imam Mahdi yang jadi imam. Nabi Isa jadi makmum. Padahal Nabi Isa seorang nabi bermakmum kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan memberikan kemuliaan. Tapi Nabi Isa waktu itu kan bukan lagi sebagai nabi, cuma dulunya nabi kan. Nah, lalu sini menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemuliaan. Nah sehingga setelah selesai salat subuh itu Dajjal bersemangat sekali kan memasuki, karena waktu itu berhasilnya dia membongkar menembus pertahanan kaum muslimin ketika itu. Semangat Dajjal ini kan hendak menghabisi umat Islam waktu itu, karena sisanya ini tinggal Imam Mahdi ini kan bersama pengikut beliau diblokade oleh Dajjal. Semangat Dajjal nama membinasakan karena berhasil menembus pertahanan terakhir. Ketika berjalan si Dajjal bila semangat kan pas biar para sampai sudah di masjid lah. Ternyata Nabi Isa sudah menunggu Dajjal di luar masjid. Melihat Nabi Isa bertongkat. Nah, pada Dajjal langsung lari. Nya tahu Dajjal tahu dah dia datang Nabi Isa mati yang. Itu. Nah, ketika itu Dajjal sudah menjalani masa di dunia ini. Setelah tampil itu kan sedangnya menampakkan diri itu terhitung hari ke-40. Dajjal hari ke-40 dari itu. Nah, Nabi Isa turun kan, lalu hari ke-40 Dajjal hari itu takdirnya akan dibunuh atau diselesaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Dajjal lari Dajjal dikapung Nabi Isa. Tapi Dajjal ini kan aslinya raksasa kan, benar Allah. Dapatnya Nabi Isa itu aja Dajjal ini keadaan lagi, kada gegah lagi, Nabi Bayut kan, awaknya berhalus pulang. Nah, sehingga Nabi Isa mudah sekali mendapatkannya. Dipukul sini pakai tongkat mati Dajjal. Ibah mati Dajjal, tetap lalu berubah kan lagi suasananya nih menjadi baik kembali. Adanya mengatakan kan itu perang kan dan sisanya nih. Sampai pohon-pohon dan batu-batuan itu memadahkan kepada kaum muslimin, wahai orang Islam, ini di belakang kau ada Yahudi. Yahudi berbatak di belakang pohonnya berbedah. Yahudi berbatak di belakang batunya berbedah lawan. Kata kawan kalah. Jadi zaman Nabi Isa itu kan seluruh dunia ini akan dipimpin oleh Islam. Walau alam dah apakah waktu itu mungkin kayak beri juga kan, artinya bila orang tuh kada bakal Islam maka orang tuh bayar pajak. Nah itu kan itu caranya kan aturannya tuh, bila masuk Islam diatur ngatur Islam, bila nya kada masuk Islam kada dipaksa masuk Islam tapi mereka bayar pajak. Maka semua agama dimusnahkan waktu itu kan, tidak dianggap tidak sah lagi agama itu. Cuma kada dipaksa orang masuk Islam. Cuma orang harus mengetahui bahwa Islam itu agama yang benar. Maka seluruh dunia ini dipimpin dengan makmur, damai, aman dan sentosa. Sampai ketika itu orang yang masih hidup ini, ketika dia melewati kuburan, dia akan berkata, wahai orang yang dikubur, andaikan ikam masih hidup, ikam merasakan nyamannya aku hidup di dunia sekarang. Di bawah naungan kepemimpinan Nabi Isa. Nyaman benar aku. Pokoknya kadang merasa terjelimi, merasa dinganahi. Pemerintahnya sangat bagus tahun red. Ya kan ikam wahai yang dikubur ini hidup, ikam merasakan bagaimana nyamannya aku di dunia ini. Ujar nah hidup. Nah, itu masa kemakmuran. Kembali pulang Islam kepada kejayaannya. Tapi ketika Nabi Isa alaihissalam wafat, karena imbah wafat Nabi Isa itu, nah bisa dah para ada kiamat teman. Nah imbah wafat Nabi Isa itu para ada kiamat. Lalu karena ada angin yang bertiup, angin itu segar bertiup. Nah siapa yang tahyut angin itu, maka orang itu langsung mati. Asalkan di hati orang itu ada iman. Biar imannya sedikit benar. Nang orang beriman nang gana begini sudah wali-wali kan mati, dah cium mati ya. Pun wali-wali nih. Ada orang nang imannya sedikit tertinggal lagi mati juga. Pas nang tertinggal adalah orang nang berimannya lagi. Bukan nang kafir-kafir yang munafik tertinggal lagi. Nah, pada di dunia ininya merasa menang kan, bukan nang baiknya matian dah. Lalu ia merasa merdeka, bulik pulang. Sampai waktu itu manusia akhlaknya seperti binatang. Kada tahu disu. Nah, kayak kucing tuh, dikala tak tahu kan? Yalah. Yang penting enjoy ya kucing kan. Tahu ay.
hayam mana hanya bangun subuh itu ada kan 5 kali dah kawin patuanan punya kawin entah makan udah kawin hayam kawin 5 kali dah ya itu disupan dari aturan waktu itu keadaannya sangat menakutkan hingga kiamat itu akan terjadi atas manusia yang paling jelek manusia adalah manusia yang menghadapi hari kiamat. Karena sebelum kiamat itu nang baiknya matian. Nang iman matian berarti Anda. Ketinggalan kada baiknya lagi. Nah, itu. Jadi kan hakon kita menghadapi kiamat oleh mati lah kiamat. Karena ketika orang itu mati sebelum kiamat orang itu orang beriman. Bila kada sing matian menghadapi kiamat orang itu kada beriman berarti munafik atau orang itu kafir. Nah, itu kan karena keadaannya. Jadi Nabi bagaimana kalian ketika Nabi Isa turun di antara kalian sedangkan imam kalian adalah dari kalian sendiri. Kemudian ujar Rasulullah SAW, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam. Nanti ada masanya turun di antara kalian itu Isa bin Maryam. Hakaman, dia sebagai pemimpin yang memutuskan hukuman. Muqsitan, adil. Fayaksirus salib, lalu dia nanti akan menghancurkan salib-salib di dunia ini. Pokoknya agama Kristen lenyap sudah seperti itu kan, karena diakui sebagai agama. Salibnya dihancuri. Wayaqtulul khinzir, dan dia akan membunuh babi. Pokoknya di dunia ini kan ada babi nah. Wah ini kan babi itu ada nama mati, di lain kan hidup babi itulah. Nah, zaman Nabi Isa itu pengumuman, enggak ada babi mati. Jadi pemusnahan massal. Babi itu ada lagi kan. Habis di Madian kan dipunahkan di besmi babi itu seluruhnya. Wa yada'ul jizyata, dan Nabi Isa mengatur orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Padahal Nabi itu lah orang Nabi itu kan imannya luar biasa, ternyata kada kacar masuk Islam juga. Nah, siapa yang tetap bertahan dengan kekafirannya, dia harus bayar pajak setahun sekali, membayar kepalanya kan. Sekepala siapa kan bayar pajaknya. Dan dia membenarkan Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi umat Nabi kita juga. Jadi tidak ada di antara rasul-rasul yang mengikuti Nabi kita sebagai orang yang pelaksana syariat Nabi kita meninggalkan agamanya sendiri. Ia perintahkan dulu menjalankannya kan, diwahyukan kepadanya. Tidak ada. Nangka itu kan nabi-nabi banu tambah berpindah menjadi umatnya kecuali Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang dijadikan nabi yang lain menjadi umat beliau, kan? Karena Nabi kita adalah nabinya para nabi. Sehingga semua nabi-nabi itu disuruh beriman kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa yang berjumpa kan Nabi Isa jadi menjadi umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Ada pak nabi lain lagi seperti Nabi Khadir, Nabi Ilyas, dan Nabi Idris. Nah, Nabi Idris itu masih hidup kan? Cuma merasakan mati dulu, dia mati dihidupakan pulang, lalu tinggal di atas langit. Itu Nabi Idris. Nah, dua orang Nabi masih hidup di dunia ini. Beliau berdua ini berjalan kemana-mana di muka bumi ini kemana berjalan kan? Diberi Tuhan kesaktian oleh ada pesawat nih kan anak berjalan biasa nah anak kemana tembus saja. Itu Nabi Khadir lawan Nabi Ilyas. Setahun sekali dua Nabi ini naik haji. Bertemuan di padang Arafah. Bila habis dah segala pelaksanaan ibadah haji, lalu bantu bersalaman berdua nih kan biasa. Tahun kene bertemu kelar. Jadi kunyok Nabi Ilyas sama Nabi Khadir alaihissalam. Dan Nabi Khadir itu bisa ditemui orang. Jadi menemui orang bisa, orang wali-wali itu bisa ditandingi Nabi Khadir dan dilajari sendiri. Nah, Nabi Khadir alaihissalam. Ada orang hendak bertemu Nabi Khadir lah. Pokoknya napa aja doa ingin berjumpa dengan Nabi Khadir. Napa aja amaran harap-harap orang mustajab doa satu aja ingin dipertemukan dengan Nabi Khadir. Lalu si orang ini orang hebat juga kan, orang nang paamal ibadah nih, orang nang bagus lah banget. Lalu si dia bilang ke Pak Guruan ini wali besar. Lalu curhat ulun guru ada di hajat. Para sanun belum kabul hajat ulun. Jadi minta doakan ampian nanti kan supaya hajat ini atau berikan cara supaya dimudahkan untuk mendapatkannya. Apa aja guru? Ulun hendak berjumpa dengan Nabi Khadir, tapi sampai sekarang belum bertemu lagi. Sudah jadi guru yang bertemu dengan Nabi Khadir. Kada guru ya tetamu. Sudah aja sudah. Mai guru ya Pak. Ada kada suka ikam satu hari tetamu pengemis.
putungannya pindah marista benar, pindah memberi maras kan. Dan orang kada senang melihat tampilannya tuh napa jurang tuh kurisaan. Nah, kada nyaman dilihat pindah buruk baju kan awak pindah kada kayak orang kada mandi loh nih. Rambut pindah nang bangsing orangnya kan awak pindah beu. Nah, tampilannya tuh kada memadai kan. Ada kali kan ketemu pengemis gitu. Hai ano juga inggih deh guru. Nah, iya tuh Nabi hadir gitu di gurunya. Kayak apa ikam waktu itu? Enggak nyangka guru pada Nabi hadir. Iya tuh Nabi hadir Nabi. Ikam tamu akan bangai. Cuma ikam kada mengerti bahwa beliau itu adalah Nabiullah Khadir alaihissalam. Nah, jadi Nabi itu bisa menyamar. Ada mesti tampilannya kan pindah gagah, pindah harat kan, pindah bungas sebagainya bisa tampilannya tuh bisa mengelabui. Tapi kalau orang Pinandu kan kayak apa ya tampilan Nabi itu Pinandu. Orang Pinandu, orang nawali-wali Pinandu nih. Ada ternyata orang yang ada Pinandu. Nah, itu. Macam-macam kisahnya kan kisah orang berjumpa dengan Nabi Khidir nih ada satu amalan-amalan yang istimewa sehingga dipertemukan dengan Nabiullah Khadir alaihissalam. Nah, inilah yang kita baca hari ini. Semoga manfaatnya bagi kita semuanya diberikan Allah Taala kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan dijadikan ilmu kita bermanfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو به من الله رحمته ورحمته. الحمد لله رب العالمين إلهي تم مولده بيسر فيسر فهم مستمع وتالي وبعد رواية مولود حان لنا وقت الإجابة لسؤالي ألا فلنرفع الأيدي بذل وقصد وافتقار وابتهال فكونوا في الدعاء معي بسر لنحظى كلنا بالاتصال. يا رحمن بالمختار ندعو جنابك فاستجب نجوى المقال ويا فتاح وفقنا لخير على كل الأمور في الاعتدال ويا وهاب جد للكل فضلا وإحسانا على أوفى الكمال ويا قيوم منا بصرف نفس عن الشهوات وانزم كل حال ويا تواب حلما تب علينا من العصيان واهدي عن الضلال كذاك اغفر لكل ما جناه فأوردنا على الحوض الزلال وعمان جمعنا هذا بعفو وعافية حسن الاشتمال كذاك احفظ لنا دينا حنيفا بإيمان وتقوى وامتثال ونور بالعلوم قلوب قوم يسوقون الحرام عن الحلال ومنا بسكنة الفردوس لطفا وإرضاء الخصوم على الخصال كذا قضي ديوننا واحبس حماه وهنئنا بأبناء ومال وأجل لنا الكروب بسر لطف كذا أسبل لنا ستر الجمال إلى غيرك اغترابك لا تكلنا أدم للخلق غيثا في انسجال وعلي محمدا واحرس حماه وعم الخلق خصبا بالنوال وأعظم أجر من أجران طه ضيافتنا بهذا الاحتفال فنزم رواية المولود هاد ترصع بالجواهر واللآل لنازمها كن اللهم عونا معينا في المجال وفي المآل والمدعو عبد الله نجلا لعلوي بني منان المعالي والمدعو عبد الله أيضا ونسبتهم إلى أهل الكمال وهم من آل عطاس الكرام ومن أسباط أشرف الرجال حسين النجل فاطمة البتول وابن علي بن العالي الفعال فمن أسباط خاتم أنبياء محمد الرسول ذو النيال ولنا ولوالديه اغفر إلهي وإخوان وأشياخ كهال لسامعه وقارئه عموما أحبته وأولاد شبال كذمن بالقبول لنا جميعا بجاه المصطفى حامي الظلال كذاك انظر إلى السلطان وانصر به شرعا حنيفا على التوالي ونظمي مولد المختار طه على حسن الختام قد انتهالي وعد سماكه قطب وأبرخ تسمد مولد العطاس فالي صلاتي ثم تسليمي عليه تعم الآل أصحاب النوالي وأصحابا وأتباعا كراما ومن والاهم أهل الكمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة تقبل الله منكم